أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله أكبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। इरशाद फरमाया गया है, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर मक्का की, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत पैदा फरमाया।